a small introduction about what is the purpose of this particular subject on this peace occasion. Voy a explicar un momento la relación que existe entre el yoga y la conferencia que va a dar Raymond Moody en esta conferencia sobre la paz. From time immemorial, yogis talking about another body functioning in another dimension. Desde tiempo inmemorial, los yogis han hablado del cuerpo funcionando en otra dimensión. ¿Podéis dar un poco más ahora? This body is called Sukshma Sharira or astral body in Sanskrit. Este cuerpo se llama Sukshma Sarira o cuerpo astral en sánscrito. Not Sanskrit, astral body from Sanskrit, sorry. Sukshma Sharira is Sanskrit. I also made the mistake that I just don't think just translate. One man was copying a book by hand, Había un hombre que estaba copiando un libro a mano and he has told, copy exactly like what you have written. Nothing, not one single mistake. Don't miss even a comma or full stop. Tienes que copiar exactamente lo que está escrito, no puedes fallar ni en una coma siquiera. So he was going on copying, Sí que continuó copiando, and then one place he saw a dead fly in the manuscript. y en un momento determinado se encontró con una mosca muerta sobre So el he went and manuscrito. killed the dead fly and brought it to the exact other spot. Así es que cogió otra mosca y la aplastó justo en los mismos sitios. Exactly original copy like that. Well, he's quite tired because translating was quite long. So I won't take too much time giving him all because he's got to translate again. Please translate that. It's going to make you more tired someday. Right. Astral body is the body which yogis use El cuerpo during astral es meditation. el cuerpo que los yogis utilizan durante la meditación. Even some of you must have gone into an astral travel with your astral body during sleep or dream. Incluso muchos de vosotros habéis ido en viajes astrales durante los sueños. This physical body is the outer sheath of this astral body. El cuerpo físico no es nada más que la expresión externa del cuerpo astral. According to yogic theory, De acuerdo con la teoría yógica, this physical body is the projection of the astral body, not the other way around. Because of you got a physical body, you got an astral body. That's not the way. Because you got an astral body, this physical body is projected according to that. no es que tenemos un cuerpo astral porque tenemos un cuerpo físico, sino todo lo contrario. Tenemos un cuerpo físico porque tenemos un cuerpo astral. Y el cuerpo físico no es más que la proyección del cuerpo astral. Just a couple of simple examples, then we'll conclude, then we'll understand what I'm Os talking. voy a dar un par de ejemplos muy sencillos, después termino y enseguida comprenderéis lo que les estoy diciendo. In many cases, sometimes doctors amputate the hands or the legs because of some tumor or some gangrene. En muchos casos, los doctores amputan las manos o los pies por algún tumor o gangrena. The physical hand has been amputated because there was some gangrene or tumor at the end of the fingers or end of the hand. Y cuando este miembro ha sido amputado a causa de un tumor en los dedos o en la mano, There is no more physical hand, entonces la mano física desaparece, but still the patient will say there's still pain at that amputated hand. y a pesar de ello el paciente se queja a veces de dolor en la mano que no tiene. Doctors call it phantom pain. Los dolores, los médicos le suelen llamar a eso un dolor fantasma. But what is happening is Pero lo que ocurre en realidad that original pain and the original tumor, es que ese dolor original, ese tumor original, which is not visible to the physical eye, que no es visible al cuerpo físico, a los ojos físicos, was in the astral hand, se encontraba en la mano astral, that created the physical symptom. y eso es lo que creaba los síntomas físicos. Though physical hand is gone, but still the astral symptom is still there. That's why the patient feels pain.
Y a pesar de que los síntomas físicos, la mano, han desaparecido, pero todavía el problema astral continúa. Por eso el paciente siente dolor. Doctors call it because it is in the brain. It's not because of the pain there. Eso es debido no al dolor que está realmente en la mano, sino en el cerebro. But from the yogi point of view, Eso es lo que los doctores dicen. that this pain is not in the physical hand, it's the astral hand. Sin embargo, los yogis piensan que ese dolor no es que esté en la mano física, sino que permanece en la mano astral. So every portion of your physical body has got astral counterpart, including even the nail, the nerves. Everything has got astral counterpart. Si es que cualquier parte del cuerpo físico tiene una contraparte astral, incluso los nervios. Just another simple example is Otro ejemplo sencillo, your lines in your palms. las líneas de las manos. This actually to show there are certain energy in the astral body, flow of the energy, which create this formation of the lines in your palm. Estos son ciertos patrones de energía que hay en el cuerpo que forman estas líneas de las manos. I'm not going to give a full chemistry, but just one line, you just look at your hand, one line. Mirad en vuestra mano una línea cualquiera. These two lines, one is the heart line on the top, and the bottom parallel goes to that is called head line. Una de estas líneas es la que se llama línea de la cabeza. Now, this head line, if it goes straight, Si esta línea va derecha, you are intellectual. quiere decir que uno es intelectual. If it goes down into the mount, that is this corner, mount of moon we call it, is called is emotional or imaginative, or very, very imaginative. Si va hacia abajo, quiere decir que uno es imaginativo y emocional. But if that line goes upward, Pero si va hacia arriba, you can rest assured he will be a criminal or a murderer. pero podéis estar seguros que esa persona es un criminal y un asesino. Just only that subject, just show you how your mental pattern functions there. Esto es solo para mostraros cómo funciona vuestro patrón mental. Now, if I am going to talk about, he won't talk name astral body, he is going to talk to clinical death and biological death and near-death experience, etc. That's what he is going to put all the words. El doctor Moody no va a hablaros del cuerpo astral, sino va a hablaros de la muerte biológica y cosas por el estilo. So when he is going to talk about near-death experience and extrasensory perception, etc., don't worry about this. Is talking our language in a different way. Así que cuando oigáis todas sus explicaciones sobre las experiencias próximas a la muerte, extrasensoriales, etc., no os preocupéis mucho, está diciendo lo mismo en otro idioma. Now, I conclude with this experiment. Termino con este experimento. It is a flower, petal. Es una flor, un pétalo. I'm sure most of you must have heard the name Kirlian photography. Muchos habréis oído hablar de la fotografía Kirlian. And if you do not know, please find out later on. Si no lo sabéis, ya lo buscaréis luego. If you take this, you will see the energy emanating from these Si petals. tomáis una fotografía de ahí, veréis la energía emanando de esos pétalos. We call it aura or emanation of the astral energy. A eso le llamamos aura o emanaciones de la energía astral. Now you cut this petal into half, Ahora cortáis ese pétalo en dos, and again you take a photograph with tomáis this una petal. fotografía de nuevo You will see the full petal energy pattern y veréis toda la energía del pétalo entero. to show there is also an astral counterpart for this. Para mostraros que existe también una contraparte astral. Aunque desaparezca parte del pétalo, la energía permanece. So my purpose of talking this is don't worry if you die, Es que mi propósito al hablar de esto es deciros que no os preocupéis si you got morís, another body. tenéis otro cuerpo. That's what Dr. Gosling is going to talk about. Why people who are dead and brought back, they are unhappy to come because they have found a new type of energy, new type of body which is free, which they can use it without having any obstruction from the three-dimensional space and time. They can move beyond the three-dimensional time and space, and they can move anywhere they want. That's why they do not want to come back to the physical body again. Eso es lo que os va a contar, como esas personas que se han ido de este mundo, que están muertas, estaban muy felices porque descubrían que habían trascendido las tres dimensiones y se podían mover con libertad y no querían volver otra vez. Okay, that is shall conclude. Now, Swami SYVC will introduce our main speaker,
then he will give all the scientific investigations done in the modern hospitals. You can do the same movie for Okay, give up one more and Raymond Moody es ahora un doctor en medicina y es autor del sorprendente bestseller Vida después de la vida. Nació en Porterdale, en Georgia, 1944. Yo no diría que es más viejo que yo, no me parece. Está casado y tiene 2 hijos. Primero fue estudiante y profesor de filosofía, con especial interés por la ética. Bueno, no importa porque estaba diciendo la edad que tiene. Ha sido estudiante y profesor de filosofía. Tenía un interés especial por la ética, la lógica y la filosofía del lenguaje. Cuando uno escucha su conferencia se da cuenta de que la lógica predomina constantemente y el rigor científico también. Enseñó filosofía y tras un tiempo de enseñanza continuó sus estudios de medicina y decidió convertirse en psiquiatra para enseñar filosofía de la medicina en una facultad de medicina. Durante ese tiempo estudió los fenómenos de supervivencia de la mente corporal. Durante 5 años estudió a más de 100 personas que experimentaron la muerte clínica y después habían sido reanimadas. El resultado fue la conocida publicación, en el año 75 creo, de Vida después de la vida. Los relatos de estas experiencias próximas a la muerte fueron notablemente similares en los detalles y coincidieron con los hallazgos de otros investigadores, entre ellos la doctora en medicina Elizabeth Kubler-Ross, que dice del libro de Moody: la investigación que el Dr. Moody presenta en este libro iluminará muchas de las preguntas sobre la muerte, confirmando al tiempo lo que se nos ha dicho durante 2000 años, que existe vida tras la muerte. Según el Dr. Moody, en muchos pacientes que sufren un escape de la muerte ocurre una experiencia trascendente y clara que cambia la vida de la persona. En su presentación, Destellos de paz e inmortalidad en experiencias próximas a la muerte, este es el título de su conferencia, el Dr. Moody describirá el modelo general que siguen la mayoría de las experiencias próximas a la muerte. For those of you who don't speak Spanish, few more days you wouldn't need any translation. You will learn enough Spanish to follow. Dr. Moody was born in 1944 in Port Daley, Georgia. He's got a wife and 2 children. He was first a student in philosophy and then a teacher in philosophy, but decided later to continue his studies in medicine and become a psychiatrist in order to teach the philosophy of medicine at the university. For a period of 5 years, he was researching with patients clinically dead that have been rescued, and the results of this research were published in the famous book Life After Life. Many other researchers later on has found the same things he found and had corroborated his findings. Elizabeth Kubler-Ross said that his work illuminated what religions have been saying for 2,000 years, maybe more, I believe, than 2,000 years, is that exists, or life exists after death. Raymond Moody has also touched the subject of humor in his latest book, Laugh After Laugh, and all these are his qualifications as a doctor or philosopher, but above all, he's a great, humble, simple, and beautiful person, and I would like you to give him a nice welcome. Thank you. How many copies you sold your book? Just give how much is it? ¿Cuántas copias del libro ha vendido? I don't know, many millions. De muchos millones. The number 1 bestseller, Life After Life. Show the hand, got a book, please. Levantar la mano los que hayan leído o que tengan el libro de Raymond Moody.
So many people are being cared about because Que ahora levanten la mano los que lo van a comprar mañana. Raise the hand, those of you who are going to buy it tomorrow. I hope you will forgive the formality of this lecture, and I needed it not to keep my distance from you, but rather because I have some books here that I wanted to read you some selections from. Espero que sepáis perdonar la distancia de esta conferencia. No es porque quiera estar separado de vosotros, pero tengo aquí algunos libros que quiero leer. This book is by Gregory of Tours, and it's called The History of the Franks. Este libro está escrito por Gregory of the Tours y se llama La historia de los Franks. And it was written in 584 AD. Y fue escrito en el año 584 después de Jesús. In it, Gregory talks of a friend of his, Saint Salvius, and he tells the following story. Está hablando de un amigo suyo, Salvius, y cuenta la siguiente historia. One day, when Salvius lay on his bed, gasping for breath and weakened by a high temperature, cuando Salvio yacía en su lecho, acosado por el cansancio y con alta temperatura, his cell was suddenly filled with a bright light, and the walls seemed to shake. Pronto se encontró con una luz muy brillante y las paredes parecían temblar. He stretched forth his hands to heaven, and as he gave thanks, he breathed forth his spirit. Extendió sus manos hacia los cielos y a medida que hacía una acción de gracias, su espíritu se proyectó hacia afuera. The monks and his own mother with them carried his dead body out of the cell, lamenting as they did so. Los brazos de su madre transportaron su propio cuerpo muerto hacia afuera. Then they washed it, dressed it in the last vestments, and placed it upon a bier. Pues lo arreglaron, lo lavaron y lo vistieron con sus últimas ropas. They passed the long night in weeping and singing psalms. Pasaron una larga noche llorando y cantándole canciones. When morning dawned and all was ready for the funeral, the corpse began to move on the bier. Cuando llegó la mañana y todo estaba preparado para el funeral, su cadáver comenzó a moverse en el féretro. Salvius's cheeks flushed red again. He stirred himself as if awakened from a deep sleep and opened his eyes. Las mejillas de Salvio volvieron a tomar el color rosado de nuevo y él se incorporó como que se levantara de un profundo sueño. Merciful Lord, he said, why have you done this to me? Oh, Dios compasivo, ¿por qué has hecho esto conmigo?, dijo. Why have you decreed that I should return to this dark place where we dwell on earth? ¿Por qué has decretado que vuelva a este oscuro lugar en la tierra donde habitamos? I should have been so much happier in your compassion on high. Hubiera estado mucho más feliz en tu compañía, instead of having to begin once again my useless life here below. en lugar de tener que comenzar una vez más mi vida inútil aquí abajo. Naturally to say, St. Salvius, his friends were very confused by his remarks. Naturalmente, los familiares y amigos de Salvio se sintieron muy confundidos con estas palabras And they asked him what he meant. y le preguntaron qué quería decir. And so he went on to tell them, Y continuó diciéndoles: when my cell shook 4 days ago, and you saw me lying dead, cuando unos días atrás mi espíritu partió y vosotros me visteis yaciendo en la cama, I was raised up by 2 angels and carried to the highest pinnacle of heaven. había sido llevado por un grupo de ángeles hasta los más altos pináculos del cielo. Then I was led through a gate which shone more brightly than our sunshine. Después fui conducido a través de una puerta que mostraba una luz mucho más fuerte que nuestro sol. And so entered a building where all the floor gleamed with gold and silver. Y entré en una habitación
cuyos pisos estaban cubiertos de oro y plata. The light was such that I cannot describe it to you, La luz era tal que no puedo describirosla, and the sense of space was quite beyond our experience. y el sentido de espacio era muy superior al de nuestra experiencia. Then I heard a voice which said, Después escuché una voz que decía, "Let this man go back into the world, dejad que vuelva al mundo, for our churches have need of him." porque allí le necesitan. I heard the voice, but I could not see who was speaking. Oí la voz, pero no podía decir quién estaba hablando. Then I threw myself flat on the ground and wept. Me arrojé al suelo y lloré. Alas, alas, Lord, why have you shown me these things only to take them away from me again? Señor, Señor, ¿por qué me has mostrado estas cosas solo para arrebatármelas de nuevo? The voice which spoke to me said, "Go in peace. I will watch over you until I bring you back again to this place." La voz que me había hablado antes volvió a decir, vete en paz, yo te cuidaré hasta que te vuelva a traer de nuevo aquí. Then my guides left me, and I turned back through the gate by which I had entered, weeping as I went. Pues mis guardias me abandonaron y volví a salir por la puerta que había entrado. That is but one of many dozens of stories that I have gathered, which go back to very ancient times, describing the same phenomenon of a return from bodily death. Esta es una de las muchas historias que he recogido y que van muy atrás en la historia, que repiten el mismo fenómeno. And I myself now have interviewed over 1,000 people who have been believed dead and yet returned to tell me about it. Y yo personalmente he entrevistado a más de 1,000 personas que habían sido declaradas muertas y que han regresado para contarme su experiencia. I found that again and again the details of these experiences are very much identical to those related by the St. Salvius of 584 AD. Y he descubierto que la inmensa mayoría de estas experiencias son casi idénticas a la que Selvio escribió en el año 548 después de Cristo. Again and again I've had described to me by people who have had this experience that when they die, they suddenly feel themselves outside of their own physical body, watching their doctors above them trying to resuscitate them. Una y otra vez he oído la historia de las personas que decían que habían vuelto a abrir los ojos para encontrar a sus doctores después de esta experiencia tratando de resucitarles. They will describe to me that although they can hear and see what's going on below with the doctors and nurses, no one seems to be able to see or hear them. Todos me describían que habían visto todo lo que estaba ocurriendo entre los médicos y los doctores sin que ellos fueran conscientes de que estaban siendo observados. Many of them describe being very bewildered by this experience, wondering how it can be that they can suddenly be above themselves, watching their own physical body. Muchos de ellos habían estado totalmente desconcertados por esta experiencia y se preguntaban que cómo era posible poder verse el propio cuerpo desde arriba. After a while in this condition, many of them describe how they feel that they're suddenly drawn through what they describe as a long, dark tunnel. Muchos de ellos han descrito cómo en el momento crucial sentían como que eran arrastrados hacia lo que ellos describen como un túnel muy largo y muy oscuro. At the end of this tunnel, they come out into an intense light, which they describe as very warm and peaceful and loving. Al final de este túnel, muchos describen que llegaban a una luz que era muy agradable y muy hermosa y llenaba de felicidad. They describe again and again how this experience is so beautiful that they are unable to put it into words. Una y otra vez me decían que esta experiencia era tan extraordinaria y tan maravillosa que eran incapaces de ponerla en palabras. Many of them have described to me how in this condition
they are met by relatives or friends of theirs who have already died, and who are there to meet or to welcome them. Muchos de ellos me contaban cómo eran encontrados allí por parientes o amigos que habían muerto antes y que les recibían y les guiaban en los primeros pasos. All the people with whom I have talked who have had near-death experiences and interviewed it in depth have come from within largely Western traditions. La inmensa mayoría de las personas a las que he entrevistado y que me han relatado experiencias de este tipo habían crecido dentro de culturas y tradiciones occidentales. And what they tell me is that in this experience, they meet God or Christ in the form of a light. Y lo que me decían es que al final de estas experiencias se encontraban con Dios o con Cristo en forma de luz. A light of love. Una luz de amor and acceptance. y de aceptación. And in this situation, they find suddenly that everything they have ever done in their lives appears before them in a great vision. Y en esta situación descubrían que todo lo que habían hecho en sus vidas aparecía de pronto ante sus ojos en forma de visión. They say that this vision is not as like a movie of their life with the events in temporal sequence, only much speeded up. Muchos dicen que no era como una película con los hechos de su vida en secuencia. Rather, they say that every single thing that they have ever done is there at once in a panoramic vision around them. Sino que dicen que todo aquello que han hecho estaba presente al mismo tiempo en una vista panorámica. And they say that this review takes place in 3 dimensions and in full color. Y dicen que esta revisión de su vida tiene lugar en 3 colores, en 3 dimensiones y a pleno color, en Technicolor. And that they see it from a third person point of view. That is, if I were having one of these experiences myself, I would not be reliving this event through my eyes now, but rather I would be out there watching myself among all of you. Dice que para describirlo decían que si tuvieran que explicarlo de alguna manera, no era que ellos estuviesen observando en esas pantallas la experiencia, sino que veían la experiencia con ellos mismos como parte de la experiencia, incluidos. They say that in this situation they are in the presence of a being, God or Christ or whatever they happen to call it, who loves and totally accepts them. Dice que lo hacían y tenían esta visión en la presencia de Dios o Cristo, alguien que definían de distintas maneras, pero que no era un ser que no emitía nada más que amor y aceptación, que les hacía sentirse muy bien. And in this presence, they realize that they wish they had so lived their lives so that they could say to each person they had ever met, no matter what they knew about this person, that they had loved. Y dicen que sentían en esos momentos que les hubiera gustado vivir su vida de tal manera que todas aquellas personas con las que se hubieran encontrado, no importa quiénes fueran, hubieran sido capaces de amarles. Hubieran deseado amar a todos aquellos con quienes han encontrado en su vida. Obviously, all of the people with whom I have talked had to come back. Naturalmente, todas las personas con las que he hablado han regresado. And when they do come back, they have various explanations of why they came back. Y cuando regresan, todos tienen varias explicaciones de por qué han regresado. Some people say that they were given a choice, that they were told by God, in effect, you can stay here or you can go back. Algunos dicen que se les dio una elección, en el sentido de que podían quedarse o regresar. When they do say that they choose to go back, the most common reason they give is that they have children that they have yet to raise and they wish to return to Earth to
raise their children. Cuando dicen que por qué, o se preguntan por qué eligieron regresar, la mayoría de los casos es porque tenían niños que estaban todavía sin formar, sin educar totalmente, y que deseaban regresar para terminar de ocuparse de ellos. Although they say that if it had just been them for themselves, they would rather have stayed in this state. Aunque dicen que si hubiera dependido solo de ellos, no hubieran tenido otras responsabilidades, que hubieran preferido desde luego quedarse. Other people tell me that they have no idea why they came back, that they were not given a choice, that they suddenly just found themselves back in the operating room with surrounded by all the wires and gadgets of modern medicine. Otros dicen que no tienen ni idea por qué han regresado, que a ellos no se les ofreció ninguna opción, sino simplemente de pronto se encontraron despertando en el medio de aquella sala de operación rodeados de doctores y de aparatos. But there is one thing in which they're all agreed. Pero hay una cosa en la que todos están de acuerdo. And that is that after this experience, Y es que después de esa experiencia, none of them ever again fear death. ninguna de esas personas teme la muerte. That's not to say anything negative. Rather, they mean this as something very positive. Pero no lo dicen como que la muerte sea algo malo, sino todo lo contrario, que es una experiencia muy positiva. They say that after this experience, they want very much to live and to learn how to give love to other people. En que después de esta experiencia todos ellos quieren vivir y aprender cómo dar amor a otras personas. It doesn't make them into saints. No es que eso les convierta en santos. Many of them have told me such things as that after this experience, their humanity is even more of a burden for them. Muchos de ellos me dicen que después de esta experiencia la humanidad es más bien algo desagradable, es como una carga para ellos. Because even after having so directly experienced the love of God, they still find difficulties dealing in their everyday lives with their neighbors. Que a pesar de haber experimentado tan directamente el amor de Dios, todavía sienten dificultades al tratar en la vida diaria con sus vecinos. But it does make life much more meaningful to them, and they know that they have a vision of what life is all about. Sin embargo, Sorry? Chair. I'm just catching these people as they're coming in. Dice a Dios, hoy estamos preparados para decir adiós, but it can happen any moment. pero puede ocurrir en cualquier momento. You don't know when it's going to happen. Nadie sabe cuándo va a ocurrir. 3 years ago, Hace 3 años, I took adios not far away from here in Marbella. yo dije adiós no muy lejos de aquí, de Marbella. Yesterday you heard about near-death experience. Ayer oímos hablar sobre las experiencias próximas a la muerte. Well, I had gone through that also. Yo también he tenido una de esas. I was reborn here. Yo no nací aquí. So somehow, Spain became my second birthplace. Así es que España ha venido a ser el lugar de mi renacimiento. When you die, you must rebirth. So rebirth is taken place here. Así es que ha sido como que he nacido una vez más aquí. This evening, Esta tarde
our topic will be about stress and yoga. El tema del que vamos a tratar está relacionado con el estrés y el yoga. By one of the eminent physicians of India, Dr. Vyas. Uno de los grandes médicos de la India, el Dr. Vyasa. He has been educated in modern medicine Ha sido educado en medicina moderna. and is a successful medical practitioner in Bombay. Es un médico con mucho éxito en Bombay. But slowly, Indian medical doctors, like many other doctors in the West, also realizing the value of yoga to overcome stress and strain which we are subjected to in our daily 20th century life. Pero los médicos indios, como muchos otros doctores en Occidente, se van dando gradualmente cuenta de la importancia del yoga en el tratamiento de las enfermedades de nuestro siglo. We have also had to show this research done on this subject. He will be explaining through slides. Is it not that slide? Is it not? Yes. Doctor presentará también la investigación, las investigaciones que han sido hechas por medio de diapositivas. Ancient days En tiempos antiguos, in India, en la India, the teaching is done under the Gurukula system of education. la enseñanza tenía lugar bajo el sistema Gurukula. That means a child is sent to a teacher's house Esto quiere decir que al niño se le envía a la casa del maestro and the teacher, y most of them are married. la mayoría de ellos personas casadas, For their survival, para poder sobrevivir. they may have some land for cultivation Muchos de ellos tienen tierra, un poco de tierra para cultivarla and few cattle for plowing and other duties, y algunos animales para arar y otros cometidos. and certainly cows, an important part of Indian village life for milk and other dairy products. Desde luego vacas que forman parte integrante de la vida aldeana en la India. De ellas proveen la leche y otros productos derivados. In that setup, the children were sent by their parents to be educated. Y en ese marco, los padres enviaban a sus hijos para ser educados. And children will stay up to 10 to 15 years to finish their study under the teacher. Estos niños pasaban de 10 a 15 días para terminar sus estudios con el maestro. And there, they got not only training on the subjects like astronomy, mathematics, and so on, Y no solamente recibían adiestramiento en temas como astrología o matemáticas, but also how to cope up with his mind when he became an adolescent, when he became an adult man who is going to marry and settle with a family life. su vida de adulto, cuando tiene que casarse, formar una familia, etc. The student stays with the teacher more like a family member than like a student. El estudiante vive con su maestro más como un miembro de la familia que como un estudiante. So that teacher, his land and his cattle were sufficient to supply food and other basic necessities for 20 or 30 students. Si es que con el poco de tierra que tiene el maestro para cultivar y los animales, se arreglan muy bien para obtener alimento para 20 o 30 estudiantes. In return, the students do not pay any money for their teachings, A su vez, los estudiantes no pagan nada por sus estudios, but they pay in the form of labor to
teachers land, cattle, and so forth, so that they can have a common community life. Sino que los estudiantes pagan con su trabajo y de esta manera forman una especie de comunidad. And every student, when they reach the child, they pass the childhood and become a boy or able to learn, at that very moment, the child is first being initiated into Gayatri Mantra Vidhi Pranayama. Y el niño, en cuanto pasa su infancia y se convierte en un muchacho, es iniciado en la ciencia del pranayama y el Gayatri Mantra. And every child should do it, this Gayatri Mantra and Pranayama, as a regular routine, just before sunrise and at before the sunset time, most auspicious time of the day. Y cada niño tiene que hacer esta rutina diaria, tiene que hacer esta práctica como parte de su rutina diaria a la salida del sol y a la puesta, que son los momentos más auspiciosos. So you'll see the children going to the temple, open tank, or sitting near the seashore, repeating Om Bhurvasat Tasyavidurenam Bhargavadeva Siddhimihi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasat Tasyavidurenam Bhargavadeva Siddhimihi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasat Tasyavidurenam Bhargavadeva Siddhimihi Dhiyo Yona Prachodayat. This way they repeat mentally Gayatri with Pranayama and develop their mental and physical strength even as a small child. Y podéis ver a los niños a la puerta de los templos, en cualquier lugar, sentados y haciendo pranayama sincronizados con la repetición de este Gayatri Mantra. De esa forma, desde su infancia, van desarrollando fuerza mental. And when the student gets the diploma or graduated from the ashram, they call it, Gurukula system, Y cuando el estudiante obtiene su diploma y se gradúa, they will be by the time 20, 24 years old. para ese momento ya tiene 20 o 22 años de edad. Their mind is not strong enough Su mente es lo suficientemente fuerte to enter into Grahastha ashram, the second stage of life, or householder's life. para entrar en el segundo estado de la vida, Grahastha, o el jefe de familia. With the permission of the Guru, the teacher, from him he got the knowledge. Con el permiso de su maestro, de su guru, de quien ha obtenido el conocimiento, He takes goodbye and dice adiós, goes back to his original home regresa a su morada original, and find a life partner busca un compañero para su vida, who will be his not only life partner for physical comfort and physical experience and family life, que va a ser no solamente una compañera para sus comodidades físicas o las conveniencias familiares, but becomes life partner in all his spiritual life too. She must sit on his left side when he performs any religious duties. It is her bounden duty to assist him in spiritual growth also. lo que esta compañera se convierte también en la compañera de su aventura espiritual y tiene que situarse siempre a su izquierda cuando se celebran las ceremonias espirituales. And naturally, there are certain days of the month they have to fast and they have to pray. Hay algunos meses, algunos días en el año en que tienen que hacer oraciones y ayuno, So they are physically strong. de tal forma que sean físicamente fuertes, Mentally, there is no stress or strain as we have now, que no tengan ningún estrés mental como el que tenemos ahora, because still they continue to practice que a the pesar, training of the mental control and pranic control throughout their life. siempre continúan esta práctica del control mental a través del pranayama durante toda su vida. Then a dark age came to India and to the whole world. Así es que Dark age. en esta dark age, Dark en age. esta era oscura, Most of the knowledges and these ancient techniques of yoga is been gone with the dark age. la mayoría de estos conocimientos y de estas antiguas ciencias del yoga han desaparecido en esta era oscura en que vivimos. Man start running for the external pressure and external power for his survival. El hombre ha comenzado a correr tras los placeres externos y el poder externo.
So instead of developing the inner strength, y en lugar de desarrollar su fortaleza interna, he developed the external strength by using guns ha desarrollado el poder externo, and tried to survive utilizando armas by force. y tratando de sobrevivir por la fuerza. Survival of the fittest, the old animal theory. Esa es la supervivencia de los más fuertes. Esta es la teoría animal. And that is the present situation of this world. Y esta es la situación actual del mundo. Average man gets up in the morning, El hombre común se levanta por la mañana and enter through a series of activities y comienza una serie de actividades which stimulates his flight or fight mechanism. que estimulan sus mecanismos de ataca o huye. This flight or fight mechanism Los mecanismos de atacar o huir was necessary in the primitive man for his survival. eran necesarios en el hombre primitivo para su supervivencia. In the forest, he had to survive, either he had to flee from an animal or dangerous situation, En los bosques, en la jungla, tenía que huir de los animales o de alguna situación peligrosa. or he had to face and fight, O, survive. por el contrario, tenía que enfrentar el peligro y luchar para sobrevivir. Either by fleeing and fighting or fighting, he is able to release the built-up energy. En ambos casos, bien en la huida o bien en la lucha, era capaz de gastar todas las energías que había acumulado. But nowadays, you are not living in the forest or in the farm, most of us. Pero en la actualidad, la inmensa mayoría de nosotros no vive ni en los bosques, ni siquiera en granjas, But we live in small, tiny apartments, sino 10 que and vivimos 15 story up in the sky. pequeños apartamentos, 10 o 15 pisos de altura del suelo. And the maximum you can run is from a bedroom to a kitchen and kitchen to the refrigerator. Y la carrera más larga que podemos dar es desde la cama al frigorífico. And you got 2.5 rooms with 1.5 bathrooms. 2.5 rooms and 1.5 bathrooms. Tenemos 2 habitaciones y media y un cuarto de baño y medio. And of course, you got a color television, Y naturalmente televisión en color, radio, radios, refrigerator, refrigeradores and the inevitable what? y el inevitable Elevator. ascensor. Which often won't work. Now, you are living in that situation. Esta es la situación en que vivís. Suddenly, you are cooking your meal, your supper for your husband, who is going to come from the office after a day of hard work. Pronto estáis cocinando la cena para vuestro marido que va a regresar a la casa tras un día duro de gran trabajo. As you are concentrating for the cooking, Mientras estáis concentrados en la comida, the phone rings in the living room. el teléfono suena en el cuarto de estar. That very sound created your fight and fight mechanism into action. Fight El or simple fight sonido mechanism. pone en funcionamiento nuestro mecanismo de ataque o huida. And you are ready to go and attend the phone. Y uno se apresta a ir y contestar el teléfono. But you are now engaged in the cooking, which is very important. You can't live at this very moment. Pero uno se encuentra en el medio de la comida, en un momento crítico en el que no puede dejarla. But the phone must be attended. Sin embargo, el teléfono continúa sonando. So you thought some of your family member, a daughter or child, one of the son is going to attend the phone and waited. Así que uno piensa que algún otro miembro de la familia cogerá el teléfono y espera. And yet, if they didn't, I am going to run to the phone. Y a pesar de eso, uno continúa alerta, pensando que si nadie lo coge, correrá a cogerlo él. So the muscles are now waiting under tensive condition to run to the phone in case that no one attended the phone. Así es que los músculos están ahora preparados, prestos a la acción para correr a coger el teléfono en el caso de que nadie lo haga. But no one attended the phone.
nadie lo coge and phone stopped ringing. y el teléfono deja de sonar. The crisis is over, is it not? ¿Ha terminado la crisis? Now you think, oh my God, who called that? Who called Ahora what? inmediatamente uno comienza a preguntarse, ¿quién llamaría? Maybe my husband must have called. She may be late from the office. Tal vez ha sido mi marido el que llamaba desde la oficina. Maybe the senior son is maybe out. He must have called because of the emergency. Tal vez ha sido el jovencito, mi hijo, que está fuera y ha tenido algún problema. You are now having mental stress No comienza a padecer estrés mental. and also physical fight or flight mechanism ready to go and take the phone is still under the same order originally when the phone rang and still it is waiting for further order. Y el estrés físico que produjo la llamada todavía continúa en la misma situación. El cuerpo sigue todavía tenso, como que se aprestase aún a recibir la llamada. Well, somehow that particular thing is over De alguna forma esa tensión se va diluyendo and suddenly you touch a hot stove at that time. Hot stove. Hot place, hot stove. y de pronto uno coge un plato caliente. Well, again, another, we have to now go and find a bandage and try to protect the burnt finger. Se quema, tiene que ir a buscar una venda para Second crisis is over. y de nuevo se pasa la situación. But sometimes things will come not like one by one. Pero a veces estas cosas no sobrevienen de una en una. Even if it comes one by one like that, it's not so bad. Si se producen de una en una, no es tan malo al fin y al cabo. Now you are cooking the meal, you're already late, 10 minutes late for the husband's Por ejemplo, dinner. estáis cocinando y ya lleváis tiempo de retraso, 10 minutos de retraso. At that time, phone rings, Otra vez vuelve a sonar el teléfono and you burn your finger, y uno se quema el dedo al mismo tiempo. and the child cries in the bedroom. El niño llora en la habitación Now, and the husband comes home at that very moment. y el marido entra en casa en ese instante. Now tell me, what happened to the flight or flight mechanism? Ahora, ¿qué ocurre? It's like a telephone exchange. All confused. One call must go to London, is going to Paris, London is going to New York, and so on. All confused. La mente se produce mucha confusión. Es como un equipaje que tiene que ir a Nueva York y va a París, y otro que tiene que ir a Londres y va a Berlín. And that all that at last somehow things all worked out, and then dinner is over, and you sat before the television Y bueno, de alguna forma uno sobrevive, termina de cenar for relaxation. y entonces para relajarse And se sienta suddenly you saw the delante news. de la televisión. What is Aparecen the las news? noticias, ¿cuáles Suddenly son las noticias? you saw in your bedroom in the television you saw that US embassy just gone with a big blow, and 15 people died, and you saw all the injured hands and legs are lying there. You saw Para in your recordar bedroom. todo esto, veis como en la televisión hay una explosión y mueren 15 personas, pedazos esparcidos por el pavimento. At last the news is over, Finalmente terminan las noticias and then recreation comes. y entonces viene el tiempo del recreo. Muhammad Ali is going to fight Joe Frazier, Cassius Clay, Muhammad Ali va a luchar por el campeonato del mundo. and they were hitting. Se golpean You said, you are a bullfight. como una corrida de toros. And you saw that bullfight, that poor bull was been somebody with a big sword, Veis como el toro es atravesado con la espada and you saw in your television his face been cut out by the. y cómo le cortan la oreja y el torero la exhibe. I saw first time he came, he showed me a picture of somebody in the sand, and I said, what's that? Que He yo said, it is the ear of a cow, a bull which has been killed. venía en el periódico y ayer vi por primera vez a un hombre que tenía en la mano algo, pregunté qué era y me dijeron que era la oreja del toro que había cortado. Great hero we are, is it not? Gran We are able héroe. to attack a bull Ha sido capaz de matar un toro, without high intelligence. muy inteligente. You saw these type of stress and strain, only murder, killing, terrorism, war, calamity, and then look at the newspaper, then again stress and strain, and with all the things, you went to sleep at last. Y después de ver tantas catástrofes, calamidades, terrorismo, después de tener la mente influida y bombardeada por todo este tipo de impresiones, uno va a la cama finalmente. And just one incident I'll tell you about how that prize fighting or bullfighting, whatever it is, when you watch what happens to your system. Les voy a explicar brevemente lo que ocurre realmente cuando veis esas corridas de toros, lo que ocurre en vuestro sistema. When Muhammad Ali, first time he was
um, um, not fighting for 2-3 years because of their draft problem. They would not allow him to fight for his title, world title. But then they gave permission, and then he was undergoing again retraining for his world champion prize fighting in Miami. Mohamed Ali, a Mohamed Ali no se le permitió boxear por algunos problemas durante 2 o 3 años, pero finalmente se clausuró la prohibición y para defender su título mundial tuvo que volver a entrenarse y empezar desde cero su preparación. So I was in Miami at that time, and in their special place where he's been training, I went to see him, what type of training he's getting, just for curiosity. Y yo me encontraba en Miami entonces y por curiosidad fui a verle al lugar donde se entrenaba. And one thing I noticed that there's only few people, and then I can see training, he was hitting a dummy or another man with all the mask and Vi cómo se golpeaba con su sparring. But he was getting tired too much, and his breathing was very shallow. So at the end of this thing, I told him, I gave my complete illustrated book of you and told him, Muhammad Ali, but better train your more breathing because you are getting very shallow breathing and you don't have much strength because of a lack of proper oxygen. So better train to increase your breathing capacity. With this advice, and I left. Al término del combate le ofrecí mi libro y le dije que le había estado observando y que tenía que mejorar un poco la respiración, puesto que se fatigaba y practicando yoga podría mejorar. Then when I was in Los Angeles after some months, an actual prize fighting is taking place between Muhammad Ali and Joe Frazier first time. Cierto tiempo más tarde, cuando estaba en Los Ángeles, se celebraba la pelea entre él y Joe Frazier. So some of my students said, Swami, today is the prize fighting. Would you like to go and see in the closed television circuit in the fight between Muhammad Ali and Joe Frazier? Así que algunos de mis estudiantes me dijeron si quería ir a ver la pelea. I said, sure, I want to see how he's breathing, whether he's changing his breathing or not. I want to check up his breathing. Dije que sí, que estaba deseoso de ver cómo iba la respiración. So we came to the big theater with the big television. Así es que fui a aquel teatro con la televisión en circuito cerrado. And fighting started. Comenzó la pelea. I was stunned. Every hit they were giving, I also got it. Y cada golpe que se daban era como que lo recibía yo. And don't worry who won, that's not important. No importa quién ganó. The theater was empty. Finalmente se quedó vacío el local. I was still sitting Y yo estaba todavía sentado. with my stomach full of acid. Con mi estómago lleno de ácido. First time I felt what is acidity or acid condition of the stomach. La primera vez que experimentaba cuál era esa condición de acidez. So I was just sitting there and watching. A pesar de que yo estaba sentado allí observando, My system was completely shattered. mi sistema estaba completamente sacudido. I had to drink gallons of milk to stop the acidity Tuve que tomar toneladas de leche para bajar la acidez and drink at that peace. It took long time. y tratar de recuperar la paz que la inquietud de mi mente había robado. So this is the situation, what you even get, what you got recreation, like bullfighting, even your football game, everything stimulates your fight or flight mechanism. Si es que esto es lo que obtenéis cuando creéis que os estáis divirtiendo, en realidad estáis estimulando vuestro sistema de ataque o huida. 365 days this is happening to us, body and mind. Esto ocurre 365 días al año. Now, what's the cause of stress and strain you can understand. Ahora ya podéis comprender cuál es la causa del estrés. Now, Dr. Vyas will show the effects of the stress and strain on the heart and the other systems, Dr. Vyasa mostrará a continuación cuál es el efecto sobre el corazón y otros sistemas. and how the recent research shows through Shavasana and other yogic postures you can reduce the blood pressure and bring the heart under normal conditions. This is what is the subject. Y cómo mediante las prácticas de yoga, sarvakasana y otras posturas se pueden reducir la hipertensión y otras enfermedades. Wonderful hand to Dr. Vyas. It says here that you represented your college in tennis, and I said your challenge for that. Badminton and table tennis. A brilliant speaker, he was the university representative in debating and elocution.
Dr. Vyas has been the honorary secretary to the Indian Medical Association and the Association of Consultant Doctors. He's a past national president of the JICs of India, also a past world vice president of JICs International. He was declared as the outstanding JIC of the world in the 1977 at the World Congress of JICs in Johannesburg. Dr. Vyas was the district chairman of the Rotary for District 314. Dr. Vyas has traveled widely in East and West and was taken by Swami Vishnuji's simple but very effective propagation of yoga and Indian culture and has been associated with him for the last 2.5 years. Dr. Vyas will talk on the factors that cause stress, the effects of stress, and how to control stress through yoga. Dr. You have to save some energy, so wait for the clap until the end. You don't have to clap so many times. Podemos hablar un poco, ahorrar un poco de energía si aplaudimos todos al final y no aplaudir después de cada traducción. Dr. Vyasa es un cirujano general en Bombay. Ha estado en un congreso mundial que se celebró en Johannesburg. El Dr. Vyasa ha viajado ampliamente por el oeste y por occidente. There is nothing else but stress and strain. Y sin embargo no tenemos otra cosa más que estrés y tensión. In this age, En esta father continued to be the president of Egypt. dejar su cargo. Y eso dio ventaja al presidente de Egipto. So, John Borg, the Spanish player, También el músico danés, John Borg, when he married, cuando se casó, he was under stress. estaba sufriendo estrés. Then for 2 years he gave up competitive tennis. Perdón. For 2 years than any time in history. Hoy el hombre está sometido a un estrés mental muy superior al que ha estado sometido en cualquier otro tiempo de la historia. And therefore he is now in greater need than ever for mental peace, which relaxation techniques and yoga alone can bestow. Que únicamente se afecta en tres niveles. About sensory level, about the housewives with squalling children, ringing telephones. Swamiji habló del nivel más alto, nivel Level. Students who are taught too much and have repeated tests. There is so much competition of studies. The school children have mental stress. They go under depression and try to commit suicide. To take que puede ser muy difícil entrar. heart beats irregularly. Los latidos del corazón se producen de modo irregular. Blood pressure increases. La presión sanguínea aumenta. The artery which supplies to the heart, the coronal exercises. Y el asana se refiere a los ejercicios And físicos. after you have mastered niyama and asanas, you walk and do pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and finally samadhi. Después de que uno ha obtenido control sobre niyama y asana, tiene que ascender los espacios superiores, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Yoga breaks the vicious cycle. El yoga rompe el círculo vicioso. Cycle of fear, bills, security, domestic problems. El círculo de facturas, temores, seguridad, problemas domésticos. Because you make your mind strong. Porque uno hace que su mente sea más fuerte. These yamas and niyamas are mental exercises and asanas are physical exercises. Next one, please. Los yamas y niyamas son observaciones más bien de tipo moral, espiritual. The yogic exercises are static. Los ejercicios yógicos son estáticos. Non-yogic are repetitive. Los ejercicios no yógicos son repetitivos. The yogic are organismic. Los ejercicios yógicos son orgánicos. Non-yogic are muscular. Los no yógicos son musculares. Yogic exercises are constructive. Los ejercicios yógicos son anabólicos o constructivos. Non-yogic are destructive. Los no yógicos son destructivos o catabólicos. Yogic exercises sedate the mind. Los yógicos son sedativos. Non-yogic exercises stimulate the mind. Los no yógicos son estimulantes. Yogic are subjective. Los ejercicios yógicos son Non-yogic subjetivos. are objective. Los no yógicos son objetivos. There is one exercise which I am going to speak to you a little in detail now, and that is Shavasana.
Hay un ejercicio del que os voy a hablar un poco en detalle que se llama Savasana. We have found in India, along with Dr. Date, who is a heart specialist, that by doing Shavasana, the high blood pressure reduces tremendously, and many a times we do not require drugs. High blood pressure is caused as a result of mental stress and strain, besides other problems. By doing Shavasana regularly, we have found that high blood pressure is controlled. And if you are taking many drugs, sometimes no drugs are required. De otro doctor, el doctor Tai, yo hemos descubierto en la India que practicando Shavasana reduce extraordinariamente los problemas de hipertensión. La hipertensión es causada por el estrés mental y muchas veces podemos reducirla sin la utilización de drogas. How to do this Shavasana? ¿Cómo hacer Shavasana? Are you aware how to do it? Then I will not go into the details. We have been taught in the morning, so we'll go ahead. Esta Next mañana slide, habéis please. aprendido, Next así one, que voy please. a continuar. I will not go into the details of it. Later on, you can ask Swamiji about it. Next one, No voy a please. entrar en detalles, mañana podéis Next preguntar. one, please. Patients felt more relaxed and confident in themselves and could tolerate stress better after Shavasana and after yogic exercises. Después de los ejercicios yógicos y de Shavasana, los pacientes se sentían más relajados y confiados y podían. There are many diseases. Today you have many drugs which can cure diseases, Hay muchas enfermedades y hoy existen muchas drogas que pueden curarlas, which can prevent diseases. que pueden prevenirlas. But there are certain type of diseases where drugs cannot help. Pero hay algún tipo de enfermedades que las drogas no pueden evitar. For example, worry. Por ejemplo, la preocupación. No amount of compose you will take, compose tablets, your worry will be reduced. Uno puede tomar todas las tabletas que quiera, pero no se reducirá su preocupación. We, the doctors, Nosotros, los doctores, the pharmacological laboratories, los laboratorios farmacológicos, are all useless. todos somos inútiles. We can't help you in that case. No podemos ayudaros en ese caso. What can be helping you in that case is yoga. Lo único que puede ayudaros en eso es el yoga. Well, lights please. Las luces, por favor. Finally, I would like to sum and tell you that you will not escape from tension, Que no podéis escapar a la tensión. but you can certainly escape from tension. Pero 4 or 5 points I want to give you, ya hay 4 o 5 puntos que quiero daros. which can help you tremendously Que pueden ayudaros extraordinariamente to withstand mental tension and stress. para resistir la tensión mental y el estrés. These are, number 1, Estos son, número 1, don't be lonely. no estéis solos. Even if you are divorced, Incluso si os or divorciáis, if you are a widow or a widower, o si sois viudo o viuda, let there be some friends with you. dejad que haya amigos con vosotros. It has been found Se ha descubierto that the death rate amongst the people who do not have company que la taxa de mortandad entre las personas que están solas is 10 times more es 10 veces superior than those who have company que las personas acompañadas when you are suffering from a disease. cuando uno está sufriendo una enfermedad. Non-yogi, not for yogi. No, for non-yogis, of course. Eso se refiere para los no yogis. Los yogis están mejor solos. Number 2, Número 2, do every day 5 to 10 minutes of relaxation exercises of yoga. hacer todos los días 5 a 10 minutos de relajación, además de yoga. You can do these exercises not anywhere, wherever you are. If you are traveling in the train, you are traveling in the plane, you are sitting in meditation, you are sitting in the office, find out 5 to 10 minutes, 2 to 3 times in a day. Los ejercicios podéis hacer donde quiera que os encontréis, en el banco del dentista, en los aviones, donde quiera que estéis, procurad encontrar 5 minutos para relajaros. Thirdly, perhaps it may be a taboo, but I'm not going to talk to you about sex. Voy a hablaros del sexo. People who have lived up to 100 years, Personas que han vivido más de 100 años they have been analyzed han sido analizadas and they have said y han dicho that sex has helped them to keep life happy. Sex does not mean intercourse. Can you repeat that? Sex does not mean intercourse, Que el sexo no quiere decir tener relaciones, but a little petting, a physical companionship, that is what sex is meant by them.
sino que el sexo para ellos era simplemente un poco de compañía, algunas caricias, a mere touch un of simple friendliness toque and warmth. de amistad y That is what we mean by sex and not the intercourse. eso es lo que ellos entendían por sexo y no tener relaciones íntimas. Will help. Eso ayuda mucho también para vivir más tiempo. Fourthly, keep your face smiling and happy. Y en cuarto lugar, mantener vuestro semblante feliz y sonriente. And finally, Finalmente, keep your mind strong. que vuestra mente sea fuerte. If you have a problem, Tenéis un problema, think that I am going to solve this problem. pensad que vais a solucionarlo, I am going to solve this problem. que vais a solucionarlo. I am going to solve this problem. Voy a solucionarlo And definitivamente you will be able to do that. y lo conseguiréis. But if you think Pero si pensáis, that no, I can't solve the problem, I no can't solve puedo the problem, solucionar, no puedo you will solucionar, not be able to do it. no seréis capaces de hacerlo. If you keep these 5 points in mind Si mantenéis estos 5 puntos en vuestra mente and the wonderful teachings of Swami Vishnuji Maharaj, y las magníficas enseñanzas de Swami please Vishnu go Maharaj, through his book on mantras and meditation. por favor, leed su libro Meditación y Mantras. Why I'm telling you? Because just before I came to Bahamas, ¿Por qué os digo esto? Porque justo antes de venir a las Bahamas I received a letter recibí una from a carta doctor friend of mine de un amigo mío médico who at the age of 33 years que a la edad de 33 años suffered from a heart attack. sufrió un ataque de corazón. He was admitted in my hospital. Llegó a mi hospital, He was very nervous. estaba muy nervioso, He thought he would die. pensó que iba a morir. I talked to him about Swami Vishnuji, Le hablé de Swami, yoga, del yoga, and gave him this book on mantras and meditation by Swami Vishnuji Maharaj. este libro de meditación y mantras. He took that book, Tomó el libro, read it completely twice, lo leyó completamente 2 veces and then he found so much relaxation y encontró tanta relajación that he wrote me a letter saying that he was benefited tremendously by this book, que me escribió una carta diciendo que se había visto extraordinariamente and he beneficiado was grateful for giving this book to him. y que estaba muy feliz de haber dado este libro. I handed over this letter to Swamiji. That's the commercial for buying the book. Esta es la propaganda. Well, one should be commercial also sometimes, isn't it? Friends, Amigos, as I said earlier, como os dije antes, at no other time in the history of the world, no ha habido otro momento en la historia del mundo there is a greater tension than today. con más tensión que hoy. And therefore, what you are doing right now, Por lo tanto, lo que estáis haciendo ahora, yoga, el yoga, yoga and yoga, yoga y yoga, is going to bring you peace and happiness, os va a aportar paz y which felicidad, you may not feel now today, que tal vez no reconozcáis hoy, but later on when you go out. pero más adelante, cuando salgáis, When you leave Marbella, cuando os vayáis de Marbella, you become ambassadors of peace. os convertiréis en embajadores de la paz. And wherever you go, Y donde quiera que vayáis, please carry the message of peace and love, por favor, llevad el mensaje de la paz y el amor, as preached by Swami Vishnuji, tal y como lo ha predicado el Swami Vishnu, because you are the ambassadors of peace. porque sois los embajadores de la paz. You will be speaking to 10 friends of yours. Hablaréis de amigos vuestros. 10 friends of yours will be speaking to 100 friends of theirs. Si habláis de 10 amigos, ellos hablarán a otros 10. And slowly but surely, Pero seguramente the message of yoga and peace el método del yoga y la paz will percolate around the world. se extenderá por todo el mundo. Thank you. Muchas gracias.
El doctor será muy feliz de contestar preguntas individualmente durante el tiempo que tenga libre en los días sucesivos. Relaxation, recreation, no more stress. Only stress for the player. The player is Eric Terwilliger, was born in Bloomington, Indiana in 1954, is very young. At the age of 3, he made his first acquaintance with a horn. I repeat, at the age of 3, made his first acquaintance with a horn. 7 years later, he gave his first public performance. When he was 18 years old, he began his horn studies with Philip Farkas at Indiana University School of Music in Bloomington. After he was awarded as a performer certificate in 1975, he studied with Michael Holzel at the NWD Music College in Detmold, West Germany, and at the Mozarteum in Salzburg, Austria. His solo career has been enhanced by 2 international prizes, the silver medal in Geneva in 1976 and the first prize at the second international horn competition in Liège, Belgium in 1981. And His third concern... prize he got from yoga retreat. What do you mean by that? Because we have agreed that John will play first, and then that's a trailer. Oh, okay. So he's going to pray today. Yeah, both of them. Okay, come on, get that. Primer lugar, máxima. Okay. You get there. Okay. And Michael. John Christian. John Christian es el nuevo nombre que tiene. Esta mañana estuvimos en la radio juntos y cuando... When the Dr. Vias forgot to say that organizing Congress is also another cause of stress. 105 points. This morning when we were in a radio show in Slovenia and John came along, and when I told them the name at which he was known a few years ago, when his song became very popular in Spain, was the number one. You could be right because the song is you every night. And it'll be very good. You'll be right at his feet. Now the yellow light is on, right? Yeah. Oh no! Swami Padma! Oh! I think it was right next to his bed. Was it? Yeah. Does it only do black and white? It's a bed. Yeah, it says in colour, but the monitor is black and white. Yeah, anyway, let's finish the song. Okay, I don't think there's anything more about that. Now this is only for your own use. Like if the subject's too dark in here, and just for your own good, you want to make it
clearer or brighter. This is a peaking. If you look in there, you see what happens. This is very sharp. You probably never need to know. This is makes it darker or lighter. See? Just for your own. The monitor affects the film. No, just for you to see better what's happening. Okay. See, now it's like nice and clear. Now it's a bit too light, too bright. There's too dark. Oh, this is on. See when that red light is on? See, it takes a few seconds to turn it on. Now I'm going to put the fade on. Fader is on, right? That only functions when you switch it off or switch it on, right? Now watch what happens when I switch it off. It's a nice thing, I suppose. And what is this? No, this is called a tape. The red light will come on. Here we are. And it stays on, just press it in. Yeah, if you want to keep it on, there's a locking button there. Now, even if you press this button, it won't go off. And you can keep it locked when it's off as well. It has a tendency, I don't know why, it might be something wrong, that it comes, if you leave it off, suppose you're not recording anything now when you're switching it on. So just record it on and just off. But it might be very useful. But something is wrong, I don't know, it comes on automatically. Now, let's go to this part here.